Asa ta padulong? Unsay palito na to? Palita og? Guys, dili ra mi kagwapahan na, di ra ni kagwapahan pero okay ra. Ang yang gusto paliton is spaghetti daw kuno. Nako, ambot lang kag unsa na klase ng spaghetti. Spaghetti baka nakatong naka-pouch lang o katubang katong sa tuwi. Ito yung spaghetti bitaw na sa shell lang na easy to cook lang. Liam, say paliton gani? Ito, spaghetti orange. Ha? Spaghetti Nadi spaghetti na orange? Oh. Dayon, unsa pay gisugot ni mama? Mama, balik. Spaghetti na ba gisugot ni mama? Napa isa di ba? Palit og? Pansit Canton. Unsa pa? Pansit Canton man. Unsa pa gani? Pansit Canton. Maliban lang sa pansit kanton, unsa pay gisugot ni mama? Pansit Canton. Bread. Unsa pay gisugot ni mama? Pansit Canton. Unsa pay usa? Unsa pay usa nagisugot ni mama? Sa letrang B, unsa man? Bread, di ba? Palit patag tinapay. Kabalo mo guys, grabe jud ka. Diri guys, usan pagbuntag sayo guys. Grabe jud, igangon jud ka guys. Samutag makakapi ka. Liga mo sa paliton? Manaw dili. Ha? Manaw dili. Wala pa. Hi guys. Nanami karon dool na tindahan, may lang tag-abre pa. Iba na ko kung makulit na pag-umangkon na dara oh. Na oh, makulit na pag-umangkon. Sobrang kulit. Ngita mi og sliced bread at pansit canton daw. Pero yung gusto is spaghetti, ambot ng saon. Sige guys, see you next soon. O pa man din na human. Sige. Doon na sa tindahan, oh. Ay, paningot ko. Ha, halas? Ha, guys, oh, ang gwapang tindera. O, guys, balik na pagta. Naroon, nakapalit na may sliced bread. Pansit canton. Yan kiingon na spaghetti. Pansit canton. Itrapo sa nina nimo. Guys, wa na. Buntag pa lang, gipaningot na si Banay. Dire kay bisag bago kang ligo, panington ka.